मनरेगा रास्ता कामरे दुर्नीति निम्नमानर रास्तार धान लगे प्रतिवाद कले ग्रामवासी। मनरेगा रास्ता कामरे दुर्नीति 5 लाख टंकार काम लक्षे टंका मध्य रास्ता कामरे सरीनी एभली रास्ता तैयारी होईची। 3 नंबर कचरापारा पंचायत जोड़जंगा डीएनके ग्रामरू पखनापारा नुआपारा ग्राम को रास्ता। ग्रामवासी कहवा कथा 4 मास पूर्वे जोड़जंगा डीएनके ग्रामर 3 जन ठिकादार एकाठी मिसी एनआरजीएस रे 5 लाख टंकार रास्ता काम को ठिका नहीं रास्ता काम जेन तेन प्रकार माटी पकई तैयारी करदे अधा बिल उठाई नेले। वर्तमान सही रास्ता रे लोके जाई पारुनाहंती कारण रास्ता बहुत खराब तैयारी होछि। ए विषय ग्रामवासी ठिकादार को फोन करी जणैबारु से कहउचंती तमे माने जेते सांबादिकों को डाकिबार अछि डाक। रायघर उमरकोटर सबु सांबादिकों को मो पैसा देई पोसुछि मो खबर किए तैयारी करिवे नहीं समस्त को मो पैसा देई मुह बंद कराई देबी बोली ठिकादार मिथुन बेपारी कहिसंती। जहार रेकर्डिंग मध्य रहिछि जंत्री रास्ता न देखि केमिति अधा बिल करिदेले बोली ग्रामवासी अभियोग करिसंती। जंत्री को मध्य किछि भाग रहिछि बोली ग्रामवासी कहिसंती। जोड़जंगा ग्रामे रंजन दास आमी आमार अभियोग এই কাজ পাকনাপাড়া দে নোয়াপাড়া দে ঝোরঝুমা যে রাস্তাটা গেছে রাস্তাটা যাওয়াতে এরা 5 লক্ষ টাকার কাম নিয়ে একটা কাম করে নেয় যার জন্য কি এই রাস্তাটা বহুত অসুন্দরভাবে কাম করেছে যা কি বহুত খারাপ লোকজন চলাফেরা করতে পারছে না। আমরা বাধ্য হয়ে 2 গ্রামের লোক মিশে তারপরে বাধ্য হয়ে এই রাস্তার পরে আমরা ধান লাগাইছি। 5 লাখ টাকার কাম আমাদের ঝোরঝুমা গ্রামের নিবাসী 3 জন আলোক পাল মিথুন ব্যাপারী কুমারেশ মণ্ডল 3 জনে এই রাস্তাটা ঠিকা নিয়েছে। ঠিকা নিয়ে 5 লাখ টাকার কামে 1 লাখ টাকা भी কাম করে নাই আর 4 মাস ধরে এই রাস্তাটা এই ফিলে কাম করে ফেলায় রাখছে। লাকি লোকের জাতি আসতে বহুত কষ্ট হচ্ছে বহুত লোক পড়ে যাচ্ছে কেউ হাত ভাঙতিছে কেউ পা ভাঙতিছে কত গাড়ি ডেবে যাচ্ছে কেউ খেতের চাষিবাসীরাও রাস্তাঘাট দিয়ে কোনো সার টার কিছু আনতে পারছে না। মেডিকেল কি পঞ্চায়েতে তো বাজার ঘাট কি সব কিছু বন্ধ রয়েছে রাস্তার জন্য 1 কিলোমিটার রাস্তার জন্য 5 কিলোমিটার ঘুরে যাওয়া লাগতেছে। दुर्जनगढ़ मुए नुआपारार आम नुआपारार जोड़जंगा जीवा जो रास्ता अच्छी से रास्तार माटी पोती देइचंती आ जीवाई रास्ता नहीं बिल्कुल से गाड़ी आसिले सीटी के पड़ी जाउचंती के कौन हो जाती आमर ए पाखरे गोटे घर अच्छी से घर बाई आसिकी 12टा राति 11टा राति से को खाड़ी देइचंती जदि से पड़िकिना सेमती मरीज दायित्व टेकादार नेब ना सरकार नेब। 5 लाख कौन रास्ता अच्छी ये केते खर्च कर कौन ना ये खाली खादो एका अच्छी आंकर सरकार पाखे कौन पैसा नहीं ना कौन एंटी खाद्य पति देव रास्ता रे पैसा अच्छी है कौन देखुना आमर अधिकारी माने अच्छे से कौन देखुना रास्ता को खाली माटी पति देते किए जदि मरब कौन हम दायित्व किए ठेकादार नेब ना सरकार नेब ये आमर अभियोग अच्छी एमती ये ना आउ ए वर्ष ये पति देव आउ अलग वर्ष सियाड़े गोटे रास्ता अच्छी सियाड़े पति देव सब वर्ष एमती एका चलती एमनकर से होछि आमर अभियोग। तो आमे चाहूँ रास्ता वीडियो आसू आम ब्लॉक अधिकारी माने आसू आम रास्ता तो बल कर दियो आम जीवा रास्ता तो बल कर देव एमती हेले आमर ये जीवा असुविधा मार्केट जीवा सब आम यही रास्ता है जाऊँ देख लो के खाद्य रास्ता आम है सब दिन मार्केट मेडिकल जा सब ये रास्ता आमर जीवा आसा चलती एमती अवस्था कर देते आम रास्ता আমার জমি হচ্ছে রাস্তার পাশে যত লোকজন এই রাস্তায় চলে প্রায় 95% লোক এই রাস্তায় চলে। এখন এই যা দিয়ে গালাগালি করতে যায় যে এই রাস্তা তোরা বানাইছিস এরকম রাস্তা বানাইছিস আমরা চলতে পারছি না খালি আমি বলি যে আমরা তো বানাই নাই বানাইছে ঠিকাদাররা। খালি এখন আজকে আমি সকালে পড়ে যাই এই জায়গা হাত পা ভাঙার কল সাইকেল নিয়ে না হলে অন্তত 6 ফুট নিচেই পড়ছি। তারপরে কথা হচ্ছে যে এই যে মাটি যারা ফেলাইছে আমি চাই উপযুক্ত শিক্ষা উপযুক্ত শাস্তি উপযুক্ত বিচার করা চাই। उमरकोटरू हरिहर शतपथी का रिपोर्ट रिपब्लिक ओडिशा साधारण लोकों स्वर।